perdón por su invitación a la conferencia aquí. Disculpe, mas falo muito mal português. Queria aprender os bom idioma, pero no hay tiempo. Aussi, je vais parler en français. Je vais donc vous présenter assez rapidement, puisque le temps nous manque, la méthode française, mais qui pourrait être européenne, puisqu'elle est reprise dans la normalisation européenne. Donc, la méthode de formulation des matériaux de chaussée. Então, Ivo vai fazer uma rápida apresentação da metodologia de dosagem de misturas asfálticas para pavimentos. É a dosagem, o procedimento francês, mas que foi adotado também na normativa europeia. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je ne pense pas de version portugaise, il y a une version espagnole de la méthode de formulation des matériaux bitumineux que vous avez ici et qui, à mon avis, est disponible directement en ligne sur le site de l'IFSTAT. Então, embora não haja documentação em português, sim existe em espanhol, como você mostra ali, e esse manual, no caso, para dosagem, está disponível livremente na internet, no site do IFSTAR, que está ali embaixo à direita. Alors, la méthode de formulation, elle est universelle pour formuler des matériaux. Et c'est quoi formuler des matériaux? Eh bien, on a ici un résumé. C'est une coque granulométrique avec un liant, une nature de liant. Ça peut être du bitume, ça peut être du ciment, ça peut être des cendres volantes, ça peut être beaucoup de choses. Il va falloir donc déterminer, en plus de la coque granulométrique du mélange, il faudra déterminer le pourcentage en liant qui aura été choisi. L'objectif étant d'atteindre des performances et non pas une composition. Muito bem. Em certos aspectos, o procedimento de dosagem é semelhante ao que nós estamos acostumados, mas é interessante observar que há uma diferença significativa, que essa composição que vai ser dosada, ela deve atender parâmetros de desempenho. Alors, vous voyez ici qu'évidemment, en fonction du type de matériaux, ici on a des matériaux bitumineux, ce sont les coques granulométriques. Pour fabriquer un enrobé classique, la composition est continue, mais à l'opposé, pour un matériau drainant qui va laisser passer l'eau dans le matériau, on aura non seulement une courbe qui se continue, vous voyez ici le plateau, avec une très faible proportion de sable, justement pour aménager une teneur en vide suffisamment élevée, de l'ordre de 20%, pour que l'eau circule à l'intérieur de ce matériau. O que mostram as curvas à direita são típicas composições granométricas de diversas misturas asfálticas empregadas na França, desde a curva azul, que corresponde ao concreto asfáltico convencional, com a granumetria, um material bem graduado, até uma curva amarela, que corresponde a uma mistura drenante, com muito pouca areia, de tal maneira que se assegure uma porcentagem de vazios de no mínimo 20%, que vai permitir a percolação da água. Alors, pour être très clair, les compositions sont exprimées en pourcentage de masse des matériaux secs, quels qu'ils soient des granulats, qu'ils soient le liant, bitume ou nature de ciment, ou tout autre additif qui peut être ajouté dans les matériaux, tels que des fibres ou des produits spéciaux qui vont avoir certaines propriétés. Então, também como entre nós, a dosagem é uma relação entre massa ligante, massa mistura ou de agregados, mas o mesmo conceito se aplica quando se destina a misturas cimentadas, né? Onde quando é uma relação ou massa de água mistura seca, ou até mesmo com aditivos como fibras, quando você tem a relação desse produto. Né? Alors,
comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'atteindre des performances. Et ces performances, elles sont indiquées dans les marchés. Dans les marchés, on fait référence aux normes, et dans les normes, on trouve des niveaux de classification de ces performances, que ce soit pour les matériaux bitumineux pour couches de surface ou de couches d'assises, pour des matériaux de grave non traités ou des matériaux de grave traités en hydraulique, voire des bétons de ciment. Então, como já falado, o objetivo é atender, enquadrar o material numa determinada classe de desempenho. Isso pode ser tanto para o material GNT, que é o equivalente à nossa brita graduada, a um GTLH, que é uma brita tratada com ligantes hidráulicos, materiais bituminosos, e isso aí está definido ali, eu escrevi mal, não é no mercado, sim no contrato, né? Isso aí é definido na contratação. Et par exemple, pour les matériaux traités au ion hydraulique, on a 5 classes de performance qui sont définies par les caractéristiques en module du matériau et la résistance à la flexion. Et on va croiser les deux pour définir la classe 0 jusqu'à la classe numéro 5, qui est la plus élevée. Então, para exemplificar, quando se trabalha com materiais tratados com ligantes hidráulicos, é o gráfico da direita, abaixo, são definidas 5 classes em função do módulo, da elasticidade no eixo horizontal e da resistência à tração na flexão no eixo vertical. Então, conforme vocês para estar dentro dessa classe, é necessário atender esses parâmetros. Et enfin, dans le marché, on va trouver le niveau de l'étude de formulation qui va définir les essais qui vont être obligatoires pour préciser justement ces performances. Então, de acordo com a classe especificada no contrato, serão definidos os ensaios necessários na dosagem para se atender a essa classificação de desempenho. Cette étude se fait en laboratoire, dans des conditions qui sont parfaitement définies. Ces matériaux sont reconstitués avec des malaxeurs de laboratoire afin de maîtriser la composition du matériau dans sa totalité. Então, claro, o estudo é feito em laboratório com materiais de canteiro, mas num processo de mistura no próprio laboratório para se ter controle, né, da mistura. Donc, si on prend un exemple sur un matériau pour couche d'assises, une grave bitume de classe 3, eh bien, on va vérifier en laboratoire, on va apporter la preuve que la composition proposée par l'entreprise satisfait les spécifications selon le niveau demandé dans le marché pour dimensionner cette chaussée. Então, é necessário comprovar no laboratório que a mistura dosada vai apresentar aquelas propriedades que permitam que ela seja enquadrada na classificação definida no contrato. Ça veut dire qu'en laboratoire, on va disposer de malaxeurs, de moyens de préparer les différents constituants en température. On va les compacter avec des plaques de compactage qui vont ressembler à ce qu'on aura sur le chantier et on va pouvoir les tester ici en résistance à leur mirage, mesurer un module, vérifier son comportement à la fatigue, optimiser sa composition par l'aptitude au compactage avec la presse à cisaillement Girard. Bom, então aí os diversos ensaios de laboratório que são realizados. Primeiro à direita, acima, é um misturador, né, no qual você produz a mistura na temperatura controlada. Logo abaixo há uma mesa compactadora, na qual são compactados os corpos de prova pela passagem de pneu, né, simulando o que ocorre no campo. À esquerda temos equipamentos para determinadas propriedades mecânicas. Bem acima um simulador de laboratório para analisar a suscetibilidade da mistura aos afundamentos. Também o segundo é realização de ensaios em corpos de prova trapezoidais para a definição do módulo e também das propriedades de fadiga. E para
considerar otimizar a trabalhabilidade, a prensa de compactação ou cisalhamento. Na França fala prensa de cisalhamento giratório, que se fala mais compactador giratório. Et vous avez ici un résumé, par exemple, des matériaux qui vont être utilisés en assise de chaussée bitumineuse, avec les classes de propriété des matériaux, un enrobé continu de classe 1, une grappe bitume de classe 2, 3, 4, un module élevé de classe 1, classe 2, et on voit que les propriétés de module vont en augmentant, ainsi que les propriétés olfatives. Bom, então, para exemplificar as propriedades que as misturas devem alcançar segundo a classificação do desempenho, aí se apresenta para vários tipos de misturas asfálticas. BB e CG seria equivalente ao nosso concreto asfáltico. GB 2, 3, 4 são tipos, são bases constituídas por brita e emulsão. E as misturas EM, E1 e 2 são misturas, são concretos asfálticos muito resistentes à deformação permanente. Importante observar que todas essas misturas na França são usadas como base. Então são camadas para base que são, no sentido próprio da palavra, que vai suportar fundamentalmente o tráfego. Então vocês veem que esses valores verdes vão aumentando, né? Na parte de baixo o módulo, que lá é medido a 15 graus centígrados 10 Hz, e na parte de cima a deformação admissível, que é determinada na série de fadiga. Então, conforme o tipo de mistura, há valores que devem ser atendidos para enquadrar-se dentro das classes de desempenho. Alors bien entendu, ces propriétés mécaniques telles que le module et la fatigue seront pris en compte à leur valeur ou aux valeurs spécifiées dans la norme pour dimensionner. Et dimensionner, c'est quoi? Eh bien, c'est définir les épaisseurs de ces matériaux ayant les propriétés vérifiées. Okay. Então, esses valores que serão de dimensionamento do pavimento, então um casamento entre a formulação da mistura, a dosagem da mistura e o dimensionamento estrutural. Et vous voyez que pour formuler un matériau bitumineux, on va utiliser les mêmes essais, mais pas les mêmes spécifications, que ce soit pour des matériaux d'assise ou des matériaux de surface qui soient minces, quand on dit mince, c'est 3-4 cm, ou des matériaux drainants de 4 cm tels que l'on a ici. Ici, il pleut, ici on a un enrobé classique, l'enrobé drainant qui absorbe l'eau avec une très forte porosité, j'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 20%. Donc on va utiliser les mêmes essais pour caractériser tous ces matériaux. Então, os mesmos ensaios são realizados também para as misturas empregadas nos revestimentos. Os revestimentos são normalmente ou delgados ou muito delgados. Quando se fala em delgados, 3, 4 centímetros, muito delgados é menos que isso, né? E com grande preocupação com a segurança, né? Porosidade, ruídos aí. Ou o material drenante, como o da direita, né? Onde se compara aquela foto clássica, um pavimento escorregadio molhado, né? Com um concreto asfáltico convencional, e à esquerda um pavimento seco decorrente de uma camada porosa de atrito. Donc, on a une méthode de formulation où l'objectif, c'est de vérifier les performances. Mais en plus, on a des spécifications sur les constituants. Alors, pourquoi a-t-on des spécifications sur les constituants? Et tout simplement que la méthode ne nous donne aucune indication sur la durabilité dans le temps. Donc, pour cela, on aura des spécifications empiriques sur, par exemple, l'épaisseur minimale du film de bitume pour avoir une certaine durabilité vis-à-vis des effets du vieillissement. Então, ele está comentando que alguns aspectos não são contemplados diretamente em laboratório, como o efeito do envelhecimento no comportamento das misturas, mas então para isso eles utilizam alguns parâmetros empíricos, como a espessura do ligante asfáltico, que vai se definir através de uma equação.
les spécifications sur les constituants pour avoir une certaine durabilité, pour bien entendu porter sur les granulats eux-mêmes, qu'ils soient naturels, artificiels ou recyclés. Ça veut dire qu'on aura des propriétés intrinsèques qui sont propres à la roche qu'on va vérifier, le Angeles, microduval, résistance à l'usure, mais aussi des propriétés de production, à savoir que la courbe granulométrique des différentes fractions qui vont constituer le mélange sont régulières e satisfont des especificações. Bom, então, para cada componente existem especificações para verificar o atendimento às propriedades, então, as propriedades intrínsecas, como, por exemplo, a sanidade da rocha, e existem outras que são decorrentes da produção, como a qualidade da granulometria e a forma do agregado. Sur les matériaux bitumineux à recycler, on aura à vérifier la composition de ces matériaux et leur régularité, mais également les caractéristiques résiduelles du bitume en matière de durcissement. Bom, então, para materiais reciclados, então, o que se analisa é a homogeneidade desse material, né, que obviamente apresenta uma variabilidade superior a de um produto de pedreira, mas também as características do ligante, né, do ligante residual desse material, desse fresado que vai ser reciclado, né, e verificar se o ligante ainda está ativo ou não. Et on aura bien entendu sur les liants et les additifs, éventuellement même sur l'eau qui va permettre l'hydratation des liants hydrauliques, on aura à vérifier que ces produits satisfont les classes de performance dans les normes existantes. Bom, e também os ligantes asfálticos ou hidráulicos, assim como os aditivos e até mesmo a água, deverão obedecer critérios para seu enquadramento em classes de desempenho. Donc, les exigences au niveau des constituants permettent un complément sur les performances du mélange. Elles sont nécessaires et indispensables vis-à-vis de la dureté, de leur résistance, des liaisons intergranulaires, des performances initiales vis-à-vis de la composition qui vont déterminer ses propriétés mécaniques, physiques, chimiques e rheológicas. Então, esses componentes então, também apresentam exigências, né, no caso dos agregados, a dureza, a resistência à abrasão, a angularidade. Né, no caso dos ligantes, as suas propriedades físicas e mecânicas, assim como as propriedades químicas e biológicas, né, que permitirão estimar o comportamento em termos de durabilidade. Alors, prenons un exemple sur les granulats. On a ici les classifications des propriétés en vue d'un usage du granulat sur des matériaux de couche de base, de couche de liaison ou de fondation, ou éventuellement des matériaux de couche de roulement. Et on va avoir des spécifications sur Los Angeles, inférieur à 20, entre 20 et 25, entre 25 et 30. Sur le microneval, c'est un essai typiquement franco-français qui permet d'évaluer la résistance à l'usure des matériaux en présence de l'eau. Et cet essai-là, il est vraiment déterminant. Pourquoi? Parce que tant le Los Angeles va caractériser la dureté lors de la mise en œuvre du matériau, par contre, la durabilité vis-à-vis de l'agression du trafic en présence d'eau, c'est bien le microneval qui est l'élément important pour la durée de vie de la chaussée. Bom, essa tabela apresenta, então, características intrínsecas dos agregados, seja para emprego em misturas com camadas de base de ligação, ou ainda para subbases e também em camadas de rolamento. Então, são apresentados valores que devem atender em termos de resistência à abrasão no ensaio de Los Angeles, né, 2025, 2530, assim como o ensaio de microneval, que é um ensaio tipicamente francês, no qual se avalia
abrasão, entretanto na presença de água, né? Porque ele explica que no Los Angeles nós temos a condição inicial do pavimento, né? Os agregados, entre aspas, relativamente secos, mas é evidente que com o tempo, a fissuração, a penetração de água, esses agregados começam a também estar na presença de um efeito combinado da abrasão e da água. Então é a maneira como na França se avalia através de sensor chamado microdébat. Et bien entendu, pour les couches de surface en contact avec le climatique, on aura des granulats qui devront résister au polissage, raison pour laquelle, pour les couches de roulement, on rajoute un essai de résistance au polissage qui vont définir des classes de granulats. Bom, isso aqui, no caso específico dos materiais de revestimento, à direita, então devem obedecer critérios que dizem respeito ao polimento, ou seja, em português assim, que vai tornando mais liso o agregado, né? Então existem vários códigos, várias classificações. Et donc ces classes ces classes de propriété des matériaux, on va les retrouver également dans les caractéristiques, cette fois-ci, de fabrication des granulats, avec des spécifications sur la courbe granulométrique, sur l'étendue de la variation et sur, par exemple, la propreté qui est définie par le pourcentage d'éléments fins, donc passant au tamis de 80 microns ou 63 microns au niveau européen aujourd'hui, ainsi que la forme des grains, l'aplatissement du matériau, qui vont définir également des classes de propriété de ces granulats vis-à-vis des propriétés de fabrication. Então também esse conceito de classes de desempenho também se aplica à granometria, né, à limpeza, à pureza, seria propriedade dos agregados, assim como a sua laminaridade. Então, conforme essas propriedades, eles são classificados e, obviamente, no contrato está especificado qual é a classe que cada agregado tem que enquadrar-se. Et on aura des spécifications du même niveau, cette fois-ci sur le sable, qui va constituer un élément de la recomposition granulométrique du mélange. E semelhante para a areia também. Alors on en fait quoi de ces classes? Eh bien on va les croiser par rapport à l'usage. L'usage, c'est le besoin. Et un besoin qui est important et qui influence beaucoup le comportement de l'HEC, c'est le trafic. Donc on va définir une classe de trafic, des trafics faibles, moins de 25 poids lourds par jour par sens, jusqu'à des trafics exceptionnels supérieurs à 5000 poids lourds par jour par sens, sachant qu'un poids lourd doit avoir une charge roulante supérieure à 3 tonnes et demie. Bien souvent, il en faut beaucoup plus, évidemment. Bom, então, a escolha das propriedades dos materiais é feita em função das necessidades. Um aspecto muito importante é o tráfego. E na França eles têm uma maneira diferente de tratar a questão do tráfego. Eles não trabalham com o número de eixos padrão, não tem esse conceito, e sim trabalham no que eles chamam de número de pesos pesados, né? Realmente, qual seria essa tradução? Mas na realidade são números de veículos de carga com peso de carga superior a 13,5 ou 5 toneladas, conforme guias e catálogos. Isso vai então em termos diários por sentido, né? Desde 25 veículos comerciais, vamos dizer assim, por sentido por dia, que é um tráfego muito fraco, né? Até valores superiores a 5.000 para os pavimentos que são, para as estradas que têm um volume elevado de tráfego. Alors, il faut quand même dire que les véhicules lourds sur les trafics exceptionnels sont plus proches des valeurs maximales supérieures autorisées, à savoir 44 tonnes, sachant qu'un essieu à roue jumelée ne peut pas dépasser 13 tonnes à l'essieu. Comenta então que essa classificação, essa classe superior TX,
corresponde fundamentalmente a veículos cujo peso bruto se aproxima do máximo permitido na França, que é 44 toneladas força, e a carga máxima de eixo simples de rodas duplas, que é 13 toneladas força. Essa é a carga máxima legal para eixos simples com rodas duplas. Il y a aussi des discussions en Europe où certains pays veulent porter le véhicule, donc le camion le plus lourd jusqu'à 60 tonnes. Esse é um problema porque na Europa há países que querem aumentar a carga máxima para 60 toneladas força. Então, e como há tráfego livre, isso aí. Et le problème, c'est que c'est souvent les pays qui ont les routes les plus mal entretenues qui souhaitent augmenter la charge à l'essieu. Et évidemment, leur réseau n'est pas du tout adapté. Bom, e que curiosamente são justamente os países que têm os pavimentos de piores condições, aqueles que querem aumentar a carga para 60 toneladas força, o que obviamente resulta em pavimentos que não estão em condições adequadas. Donc le choix des constituants, il est fonction de la classe de trafic. Plus la classe de trafic va augmenter, plus on sera exigeant sur les caractéristiques des constituants, c'est logique. Bom, e a classe que vai ser especificada no contrato para desempenho vai depender da classe de tráfego, é lógico. Quanto mais severo o tráfego, mais severas serão as exigências para os materiais. Le choix va aussi porter sur la nature du liant, suivant que le mélange est non traité ou traité avec du ciment ou du bitume. Então essas especificações vão ser tanto para os materiais não tratados como para os tratados com ligantes asfálticos ou com ligantes hidráulicos. Et on pourra être moins exigeant sur les matériaux traités. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens entre les particules de granulat qui vont permettre un meilleur comportement du mélange. Então as características dos agregados empregados em materiais tratados, como seriam ligantes hidráulicos ou asfálticos, não serão tão exigentes quanto nos não tratados, porque os ligantes vão permitir que a mistura atinja as classes de desempenho. Et enfin, la troisième exigence, c'est la position du matériau dans la couche. Plus on remonte vers la surface, plus les contraintes sont importantes et donc plus on sera exigeant sur la qualité de ce constituant. Então, o terceiro determinante na definição de uma classe de desempenho é a posição da camada onde esse material será empregado, né? Quanto mais próxima da carga, maiores exigências são feitas. Un exemple de recommandation du choix de ces granulats, donc on retrouve bien la classe de trafic, qui est rappelée ici. Plus la classe de trafic augmente, plus on est exigeant sur les caractéristiques intrinsèques ou de fabrication des granulats. Então, esse é um exemplo de uma ficha. À medida que aumenta a classe do tráfego, né? Você vê, quanto menor o número, mais severo o tráfego. Então, também aumentam as exigências, tanto dos materiais que vão ser usados na subbase quanto na base. Et vous voyez même que pour les forts trafics, on ne peut pas utiliser en couche de fondation ou en couche de base des matériaux granulaires non traités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de résistance mécanique suffisamment élevée pour supporter le trafic. Para os níveis mais elevados de tráfego, os materiais não tratados não são permitidos, seja nas camadas de subbase, que é fundação, base, que é base. Só que nessas camadas, quando o tráfego é elevado, é obrigatório o emprego de misturas tratadas com ligantes hidráulicos ou com ligantes asfálticos. Et vous voyez même que pour les couches de base, donc, qui sont au-dessus des couches de fondation, même pour des trafics de seulement 150 poids lourds par jour par sens, on supprime
l'utilisation de ces matériaux. Então você vê que para as camadas de base, mesmo quando o tráfego não é tão pesado, assim, para volumes de tráfego da ordem de até mesmo 150 veículos pesados por sentido por dia, não é permitido empregar materiais sem tratamento hidráulico ou com agentes hidráulicos ou bituminosos. Então as bases são sempre tratadas, a não ser que o tráfego seja pouco expressivo. Pour les trafics que vous voyez intermédiaires T2, T1, les matériaux non traités vont jusqu'à utiliser le code C3B. Par contre, si je regarde maintenant l'utilisation de ce même granulat C3B, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser pour des trafics supérieurs. Puisque le code C est accepté pour les trafics supérieurs à T0. Pourquoi? Parce que je suis ici sur un matériau bitumineux, soit pour couche de liaison, soit pour couche de base de fondation. Le matériau étant lié, le granulat est moins sollicité. Então, ele compara a condição na qual anteriormente estamos falando de materiais não tratados. Aqui esse é tratado de materiais tratados com ligantes hidráulicos, com asfalto. Então, as exigências são um pouco menores e a razão disso é que o comportamento da camada não depende exclusivamente nem principalmente das propriedades do agregado e sim dos ligantes empregados, né? Então isso se repete para as camadas de ligação, né, que seria assim mesmo em português, camada de ligação. E que eu vejo. Pardon. Assim como para camadas de base, voilà. Então, a camada de ligação como nós temos camada de ligação também, só que a capa, entre parênteses para eles, não tem função estrutural. A capa tem função de melhorar o atrito, reduzir o ruído. Então, a camada de ligação tem funções estruturais, né, claro, e depois a base, que é a base, e a fundação, que é a subbase. Então, todos esses materiais, todas as camadas, quando executadas com misturas hidráulicas ou bituminosas, os componentes granulares, as exigências não são tão grandes, porque os ligantes são os que vão conferir as propriedades. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi ces spécifications? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une longue expérience de tous ces essais, de leur réalisation en termes de contrôle sur les chantiers et de retour du comportement des chaussées vis-à-vis de leur durabilité dans le temps. Donc, on l'a dit, ça concerne les caractéristiques, ça concerne des granulats, à savoir des granulats, du sable, du filaire d'apport, éventuellement des matériaux à recycler qui proviennent d'anciens enrobés. On va rajouter un liant qui sera un bitume classique ou un bitume modifié par des polymères, voire des bitumes caoutchouc, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, pour fabriquer dans une centrale d'enrobage un mélange qui sera généralement à chaud. Chaud, c'est température de 150 degrés, tiède, 120 degrés, ou éventuellement même des enrobés à froid à partir d'émulsion de bitume. Les mêmes études de formulation pour tous ces matériaux. Bom, a seguir ele vai apresentar o procedimento para a definição das misturas, ou seja, a dosagem, lembrando que essas misturas são constituídas por materiais minerais, né, areias, agregados e filler, que eventualmente podem incorporar também fresados decorrentes de antigos produzidos a partir de antigos revestimentos, ligantes asfálticos que podem ser convencionais e modificados, e tudo isso aí vai resultar numa mistura asfáltica que geralmente é a quente,
mas em torno de 150, 160 graus, mas que pode ser também a temperaturas intermediárias ou morna, de 120 graus aproximadamente, ou mesmo misturas frias com emprego de ebulição. Donc on va aller assez vite parce que le temps nous presse. Donc la méthode, elle repose sur le choix des constituants, on l'a vu précédemment. Vérifier leurs propriétés, parce qu'évidemment, il faut que ces performances soient satisfaites. Respecter un dosage minimal en liant par l'intermédiaire du module de richesse une épaisseur minimale du film de bitume pour avoir une durabilité et éviter le vieillissement prématuré. L'épaisseur du film de liant autour de chacun des granulats, qu'ils soient petits ou grands, est de l'ordre d'une dizaine de microns. Et on a des dosages minimaux à satisfaire vis-à-vis des différents matériaux utilisés, le niveau d'étude de formulation et la vérification des performances. Bom, então, nesses aspectos, quanto à dosagem, um aspecto importante é o fato do respeito à dosagem mínima do ligante para assegurar o envolvimento de cada agregado com o ligante que tem uma espessura mínima, teria adesivo de milímetro. 10 microns, c'est l'épaisseur de film de liant autour de chacun des grains, qui soit petit de l'ordre de quelques microns, ou qui soit gros, sachant que les matériaux bitumineux utilisés en France, la dimension maximale qu'on va trouver en couche de base, c'est 20 mm. Então, essa espessura mínima é de 10 microns, né? Isso aí se aplica tanto aos agregados miúdos quanto aos agregados graúdos, sendo que na França, para materiais de base, as misturas não podem ter agregados supérieurs a 20 milímetros. Alors vous voyez ici donc, une formule un peu compliquée qui nous donne la surface développée des grains en fonction de la composition de chacun des grains. Bien, vous retiendrez que pour enrober le même volume de film, donc des éléments de 63 microns, il faut 600 fois plus de bitume que pour enrober un gros granulat d'une dimension de 10 mm. Então, essa equação que é bastante complicada para a gente calcular esse módulo de riqueza, e é importante observar que quando se tem materiais finos é necessário uma quantidade muito maior de ligante para se alcançar essa espessura, uma vez que obviamente há um número muito maior de partículas e todas têm que ser cobertas com esse filme. Et bien entendu, on va avoir des modules de richesse minimum qui vont définir des dosages en bitume minimum qui seront fonction de la classe de performance du matériau. E esse módulo de riqueza mínimo estabelecido em função do tipo de mistura. GB são misturas de brita e ligante, né? E os EMEs são misturas asfálticas de módulo muito elevado. Então, em função da classe, há um módulo de riqueza mínimo. La même chose pour les couches de surface, on n'a pas le temps de développer. Assim, igualmente para os materiais da capa de acabamento. La méthode de formulation est simple, on travaille sur des matériaux neufs et on va déterminer une propriété par type d'essai. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme propriété, sachant qu'on aurait besoin d'autres essais, on verra évidemment la limite de la méthode. Avant tout, il faut pouvoir être capable de compacter correctement le matériau pour atteindre un pourcentage de vide optimum, ni trop faible, ni trop fort. Bom, então para cada ensaio, é feito um ensaio para cada propriedade. Inicialmente para avaliar a compactabilidade ou partibilidade da mistura, capacidade de se emprega a prensa de compactação giratória que permite definir um volume de vazios que seja o ideal em termos de desempenho. Et donc on va avoir des spécifications à la presse à ces éléments giratoires pour les différents types de matériaux que l'on veut formuler. Então, para cada tipo de material, cada tipo de mistura, vai haver valores especificados nesse ensaio, que na França se chama de cisaneamento giratório. Et ces valeurs sont indiquées dans la norme européenne des produits en question. E esses valores são adotados na norma europeia para essas misturas e diversos produtos.
les matériaux bitumineux doivent résister à l'agression de l'eau. De là, on a un essai qu'on appelle l'essai Turiez, l'essai de tenue à l'eau, qui nous permet d'évaluer la sensibilité du matériau à l'eau. Pareil, il y a des spécifications en fonction de la position dans la couche. Plus on va être élevé dans la couche, plus on sera exigeant sur la résistance à l'eau. Então, o ensaio de risco permite avaliar a resistência dos materiais, né, ao efeito deletério da água, e a exigência aumenta à medida que se está mais próximo da superfície. Une fois que le matériau a un pourcentage de vie correct, qu'il résiste à l'eau, il faut qu'il résiste aux déformations permanentes par ornirage. Et pour cela, on va utiliser l'ornireur, un simulateur de trafic, à des températures de l'ordre de 60 degrés, avec des conditions de passage qui sont définies dans la norme. Bom, além de atender o volume de vazios e de verificar que a mistura seja resistente aos efeitos deletérios da água, é necessário assegurar-se que essa mistura também não experimentará fundamentos elevados quando submetidos ao tráfego, e para isso é feito um ensaio num simulador de laboratório, no qual as misturas são ensaiadas em condições severas de carga e temperatura e se avalia sua suscetibilidade às deformações permanentes. Et puis on va déterminer, une fois que la résistance à l'ornirage sera correcte, on vérifiera les propriétés mécaniques qui vont rentrer dans le modèle de calcul, à savoir le module de ce matériau à 15 degrés d'IRS. Pourquoi 15 degrés? Parce que c'est la température moyenne que l'on va utiliser en France pour le dimensionnement. C'est cette température moyenne qui permet d'évaluer les dommages qu'on peut avoir à toutes les températures. Ce n'est pas une température moyenne, c'est une température de dommage moyen. Então, o próximo passo é avaliar o comportamento em termos de rigidez, né, e através de medida do módulo, a tração ou a flexão, sendo que na França a temperatura para o ensaio é a temperatura de 15 graus centígrados, que é a temperatura de referência para o dano. Então, a partir dessa temperatura é possível estimar o comportamento a várias outras. Et puis on va vérifier le comportement à la fatigue, et là on va rechercher la déformation maximale que peut supporter le matériau dans les conditions d'essai de laboratoire en flexion de pointe sur des éprouvettes trapézoïdales. Et cette déformation est spécifiée dans la norme, et on fait l'essai à 10 degrés et 50 degrés. Então, o ensaio de fadiga, um ensaio bastante diferente do que nós fazemos, é um ensaio de uma vigota trapezoidal engastada, onde a carga é aplicada na extremidade livre, num ensaio tipo de formação controlada, e que é feito a temperatura de 10 graus centígrados, em uma frequência de 50 Hz. Alors bien entendu, pour nous, le comportement à la fatigue, c'est déterminer la déformation à 1 million de cycles. Pourquoi? Parce que dans le modèle de dimensionnement, on va évaluer l'agressivité du trafic par l'intermédiaire du trafic réel, que l'on va évaluer au travers de l'essieu standard. Bom, nesse ensaio de fadiga, o que se faz é determinar qual é a deformação correspondente ao milhão de ciclos, porque esse parâmetro é o parâmetro que vai se empregar no dimensionamento estrutural. Alors, ça peut paraître compliqué parce qu'on a en gros 5 essais à réaliser, mais on va réaliser donc le niveau 1 sur tous les chantiers. Le niveau 1, c'est aptitude au compactage, grâce à ces éléments giratoires, plus tenue à l'eau. Ça, c'est 100% des faits. Par contre, quand le niveau de trafic augmente et qu'on a besoin de la résistance à l'ornirage, alors dans peut-être 30% des cas, on va vérifier la résistance à l'ornirage du niveau 2. Et puis, quand on va vouloir dimensionner, non pas au travers d'un catalogue de structures type, mais avec le matériau qu'on a réellement formulé, avec sa dispersion des propriétés mécaniques en fatigue et en module, on va déterminer le niveau 3 et le niveau 4. Ces niveaux, on les a généralement sur les autoroutes ou les routes nationales lorsque le trafic est
élevés pour des durées de vie de l'ordre de 20 à 30 ans. Bom, então, agora vamos lembrar um pouco aquela questão da classificação do tráfego, né? Então, em função disso, os ensaios vão ser exigidos. Por exemplo, se o tráfego não é intenso, nível 1, basta determinar na prensa de saneamento giratório o volume de vazios para tirar uma mistura de compactação e verificar que essa mistura seja resistente à água, né, o ensaio de Liesa. Se o tráfego aumenta um pouco para o nível 2, então nós temos nesse caso a necessidade também de avaliar o comportamento de formação permanente, se essa mistura não vai afundar excessivamente. Isso é feito num simulador de laboratório. Até aí, as soluções, os dimensionamentos podem ser feitos de forma simplificada com o emprego de catálogos. Para tráfegos mais elevados, já se faz um dimensionamento próprio independente, né? E para tal se precisa resultados de módulo em tração, assim como resultados de comportamento à fadiga nos níveis 3 e 4. Là, on n'a pas le temps de détailler les essais, mais vous voyez que les essais sont normalisés au niveau français mais au niveau européen. Ça veut dire que la méthode, elle est française, mais elle est également européenne, qu'elle pourrait être internationale, suivant l'usage qu'on peut en faire. Lamentavelmente, não vamos ter tempo de desenvolver detalhadamente a forma que esses equipamentos são empregados e o que se obtém deles, mas é importante dizer que todos esses ensaios são normalizados, não apenas na França, mas também essas normas, esses equipamentos são empregados e considerados na norma europeia. Et on a relié les spécifications qu'on peut déterminer à la presse à cisaillement giratoire avec les comportements in situ en fonction de la nature du matériau et de son épaisseur réelle sur le chantier. E eles conseguiram estabelecer uma relação entre os resultados do ensaio de compactação giratória em termos de volume de porcentagem de vazios e com o comportamento do material da mistura na obra, mas também com a espessura da camada que vai ser executada. Donc qu'est-ce qu'on fait? On suit en fonction de l'énergie de compactage, donc du nombre de gyrations du matériau, on va suivre la diminution du pourcentage de vide et on va définir des spécifications qui sont en fonction du matériau que l'on veut former. Bom, então existe essa relação entre o número de giros, né, e a porcentagem de vazios, né, mostra o gráfico, e em função das características desejadas para o material, se terá uma definição em termos desses números de vazios. Et bien entendu, l'expérience nous montre que si on n'atteint pas les spécifications qui sont imposées pour le matériau, une valeur minimale et une valeur maximale pour les matériaux de couche de surface, une valeur minimale pour les matériaux d'acier. Les spécifications sur la PCG sont de deux niveaux, une valeur maximale et une valeur minimale uniquement pour les couches de surface. Pourquoi? Parce que l'on veut un matériau où la texture, la rugosité est suffisamment élevée. Então, para as camadas de rolamento, na prensa de saneamento giratório, existem valores mínimos e máximos, né, de forma a atender também aspectos texturais. Par contre, pour les couches d'assises, c'est une valeur minimale qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que plus le matériau sera dense, plus les performances en termes de modules et de résistance à la fatigue, de résistance à l'orniérage seront fortes. Então, entretanto, para a camada de base, lembrando que a base é um material, é uma mistura asfáltica, né, só apenas se especifica valor mínimo, porque o que interessa é que essa camada esteja muito bem compactada, porque se estando bem compactada, ela apresentará um comportamento mecânico e a fadiga muito bom. Donc on va pouvoir agir sur la composition du mélange pour satisfaire le pourcentage de vide. Si on augmente la quantité de sable, on va diminuer la teneur en vide. Si on crée une discontinuité, on va diminuer la teneur en vide, etc. Então, essa redução do volume de vazios pode ser alcançado por vários procedimentos, que vocês veem aí. Né? Et attention, si vous augmentez
la discontinuité avec une teneur en liant forte, vous risquez d'augmenter aussi la sensibilité ao mirage. É importante ter presente que essas ações estão interligadas, então tem que ter cuidado se você trabalha com uma mistura muito descontínua e com um elevado teor de ligante, pode-se ter um risco acentuado de afundamento. L'essai de résistance à l'eau est également normalisé au niveau européen. Il y a des conditions d'essai à respecter. Vous posez des échantillons 7 jours dans de l'eau à 18 degrés, 7 jours à sec. On les écrase et on mesure le ratio entre les deux. Plus le ratio tend vers 1, meilleure est la sensibilité. Então, para avaliar os efeitos nocivos da água, você compactam dois conjuntos de corpos de prova, sendo que um deles é deixado 7 dias em imersão e o outro é deixado 7 dias ao ar livre, e se medem as resistências dos dois conjuntos. Quanto mais alta for a relação da resistência úmida à resistência seca, tanto melhor o comportamento da mistura. Et donc, on va aussi avoir des paramètres d'influence pour satisfaire les spécifications. On sait que si la tenue à l'eau n'est pas bonne, il faut peut-être ajouter un dopes d'adhésivité chimique ou peut-être utiliser des fils actifs comme la chaux par exemple, qui va favoriser l'adhésion bitume granular et donc la résistance vis-à-vis de l'eau. Então, novamente, também nesse caso para melhorar a resistência à água, várias medidas podem ser adotadas, como por exemplo a aplicação de dopes ou ainda preferencialmente o emprego de ligantes ativos como a cal, que melhora a adesividade entre o ligante e o agregado, dessa maneira proporcionando à mistura uma melhor resistência à água. Alors, la résistance, l'ornirage est toujours normalisé, les conditions d'essai sont parfaitement définies, on fait des essais en France à 60 degrés. Par contre, quand on a à vérifier des matériaux bitumineux dans des pays plus chauds, on peut éventuellement faire des essais à 65 ou 70 degrés comme le permet l'essai. Bom, esse ensaio para avaliar a suscetibilidade de formações permanentes é feito num simulador de laboratório. Esse simulador consiste numa roda que solicita uma placa compactada, e isso é feito a temperatura de 60 graus centígrados, que é a temperatura máxima de referência na França, mas eventualmente pode se aumentar em países mais quentes. Então, em função do número de ciclos, vai se acompanhando o afundamento em porcentagem, né? O Ornier é afundamento, então o afundamento em porcentagem é a espessura inicial da placa, né? E existem limites, né? Que são 30 mil ciclos, né? Não pode se ter um afundamento superior a 7,5%. Alors évidemment, si on a des matériaux qui sont entièrement concassés par rapport à des matériaux semi-roulés ou des matériaux roulés, la résistance à l'ornirage sera d'autant meilleure que le matériau est concassé. Mais c'est évidemment pas le seul paramètre, puisque la teneur en liant, lorsqu'elle va augmenter, elle va jouer aussi sur les caractéristiques de résistance à l'ornirage. Les additifs, on va pouvoir les évaluer. Par exemple, si on utilise des polymères, si on utilise certains types d'additifs, on va pouvoir réduire fortement la sensibilité à l'ornirage. Donc on va pouvoir jouer sur beaucoup de paramètres pour formuler. Então, essa resistência ao fundamento, né, afetada, é claro, pela natureza do agregado, sendo que os materiais completamente britados, a curva vermelha, vão ter um desempenho muito superior caso as areias, sejam elas de rio ou de dunas, né? Mas não apenas a natureza do agregado, mas é claro que também a porcentagem de ligante, né? As misturas mais ricas em ligantes tendem a apresentar maior deformação permanente, e ainda o tipo de ligante, sendo que melhores desempenhos são obtidos com a incorporação de polímeros ou até mesmo de resíduos de cabos plásticos. Alors ici, c'est l'influence de la teneur en ville sur la résistance à l'ornirage.
Vous voyez que ça suit une courbe avec un minima. Et pour avoir une bonne résistance à leur virage, eh bien, il nous faut des pourcentages de vide aux alentours de 6, 7, 8%. Quand il y a moins de vide, le matériau est trop dense et on va créer de leur virage. Quand le matériau n'est pas assez compacté, le trafic va créer du post-compactage qui aura pour effet de déformer le matériau. Então, existe também uma relação entre o afundamento e a porcentagem de vazio, sendo que, como você observa, existe um valor mínimo, né? Então, excesso ou falta de compactação acabam gerando deformações permanentes notáveis, então é necessário estabelecer qual é a porcentagem de vazios que conduz a menor afundamento. De même, l'expérience du formulateur nous permet d'optimiser la composition pour bien résister à leur mirage, et on a ici les paramètres sur lesquels on peut jouer pour améliorer cette résistance à leur mirage. Então, também de forma semelhante, para melhorar a resistência às deformações permanentes, há uma série de medidas que podem ser adotadas que realmente as setinhas ficaram fora da configuração. Donc on va aborder les propriétés mécaniques qui vont être utilisées pour vérifier que ce matériau va être correctement dimensionné, qu'il aura des performances suffisantes pour résister à la charge, à une charge, mais à résister à la répétition des charges qui sera la fatigue. Donc sous l'action d'une charge, on a, si les matériaux sont bien liés, des contraintes qui sont des contraintes de compression à la surface et des contraintes de traction à la base. Bien entendu, plus les épaisseurs vont être fortes, plus les déformations à la base seront faibles, et meilleur sera le dimensionnement de la chaussée, meilleur sera le comportement en termes de fatigue et de résistance dans le temps. Em termos do comportamento mecânico do pavimento, então, o que a figura nos mostra são as solicitações. Chama a atenção novamente que no revestimento, a capa na França normalmente não tem função estrutural, é muito delgada e está reconstruída em cima de uma base asfáltica, né, normalmente, muitas vezes uma base com um módulo muito elevado, e é por isso que a capa funciona exclusivamente a compressão. Vejam que as setinhas apontam para dentro, né? Já a camada inferior, que seria a base, né? Então essa base é uma base asfáltica, uma base que apresenta elevada coesão, que trabalha a resistência à tração e tem deformações de tração em função das quais vai se definir a vida de fadiga. Et bien entendu, l'important lorsqu'on va dimensionner une chaussée et la construire, c'est que les différentes couches qui seront superposées pour avoir un bon compactage de chacune des couches, que ces couches soient collées entre elles. É fundamental, parece óbvio, mas é fundamental que para que todas essas camadas tenham um bom comportamento e o pavimento tenha um comportamento global adequado, que exista aderência entre todas as camadas. Donc, pour calculer les déformations, il faut connaître le module de rigidité du matériau. Parce que la déformation, elle est liée à la charge appliquée sur le module. Bom, me esqueci de traduzir essa, né? Mas para a análise estrutural, é claro que é necessário conhecer as deformações, né, em relação entre tensão e módulo. Alors, ce qu'il faut évidemment bien vérifier, c'est qu'on reste, pour ces matériaux bitumineux viscoélastiques, dans le domaine des très faibles déformations. Sinon, on endommage le matériau par un excès de charge, et à ce moment-là, le module est affecté et on ne peut pas déterminer son module. Donc, on reste dans les petites déformations, il n'y a pas de dommage, on est à des valeurs inférieures à 50 micro-déformations. A meta seria trabalhar-se num estado em que não houvesse dano, e para isso as deformações de tração deveriam ser inférieurs à 50 vezes 10 na minus 6. Et on va déterminer les propriétés de module pour ces matériaux bitumineux, soit en flexion de points sur les éprouvettes trapézoïdales, soit sur des éprouvettes cylindriques en traction directe. Et il y a un essai qui permet d'approcher, je dis bien d'approcher les propriétés de module, c'est l'essai de compression diamétrale, mais qui est nettement moins précis que ces essais de traction directe, de flexion de points. Então, para a definição do módulo, existem dois métodos preferenciais, que são
Flexão em dois pontas, que é uma viga trapezoidal engastada numa extremidade com a carga aplicada na outra, ou tração direta em corpos de prova cilíndricos. Né? Alternativamente se disporia do ensaio de tração na compressão diametral, entretanto esse ensaio é considerado menos representativo.